आतां 60 लाख स्क्वेअर मिटर्स कन्वर्ट जाल्या. चड कन्वर्जन जालां तें म्हाज्या मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीन जालां आनी हे आयज सीएमान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांवें सांगलां हे आमकां पेडण्यांक फुडें त्रासदायक आहा आनी आमकां लोक हे म्हणजे एज अ MLA आनी फाल्यां सकाळी इलेक्शन्स जेन्ना आसता तेन्ना दारार आमकां लोक उबे करून घेवन आमकां चपलांनी मारतले हे जर जायत जाल्यार. सो हे करपाक जायना आनी हे रिवोक जावपाक जाय म्हणून आयज हांवें रिप्रेझेंटेशन म्हाजें दिल्ल्या ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर पेडणे तालुका आनी हे बेगिनात बेगीन कॅन्सल जावचें जाय. कोण रिस्पॉन्सिबल दिसता पळया DCP डिपार्टमेंट आनी कोण तेंच्यांनीच केलां न्हू रे. म्हाकाच कळना हे आतां कित्याक करप इतले ते. आतां हे तूं जर हे घेत तुमी तुमकां जाय जाल्यार न्यूजार दिता तुमी हायलायट करा हे सगळें हांगासर कितें कितें केलां तें. सो जेन्ना पेडणे आमी कित्याक वळखतात तेजी ब्युटी नॅचरल ब्युटी म्हणजे दोंगर निसर्ग पळयता तेका लागून वळखतात. आयज आमी देवी भगवती थंय बसला मुद्दाम सांगता हे आयका तुमी देवी भगवती पेडण्या बसल्या ती न्हेसता तिचे उत्सव असतात पळय तेन्ना हरवे कापड म्हणजे हरवी साडी घालतात तिका. ही हरवी कित्याक रिजन कितें हरवी कित्याक हे पेडण्याचे हरवे दोंगर तेका रिप्रेझेंट करता आमची देवी भगवती ती सांबाळटा आनी आयज जर ते हरवे दोंगर सगळे आनी सगळे दोंगर NDZ जर काबार जाता म्हणजे तूं देवी भगवतीक तूं हे केल्ल्या सारकें जाता. सो हे आमकां खंय तरी सांबाळपाक जाय. हांव मागता देवी भगवती कडेन की हे बेगिनात बेगीन डिपार्टमेंटान हे लक्षांत घेवचें आनी हे जाता तितके बेगीन रिवोक करचें.